कंवल मखमसे का शिकार थी कि क्या फैसला करे। कभी कभी जिंदगी कितनी तकलीफ दे हो जाती है, हम उसके हाथों कठपुतली बन जाते हैं। आगे कुआं पीछे खाई वाला मामला। वो काम ना करें तो मौत, काम करें तो मौत। उस वक्त उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि कोई ऐसा था भी नहीं जो उसे मशवरा देता। रेहान को जो समझाना था उसने समझा लिया था। अब वो कुछ और बात करने के बिल्कुल मूड में न था। इसी मखमसे में वो बेचैन होकर बाहर निकल आई और फुटपाथ पर चलने लगी। रात के 12 बज रहे थे और कंवल सड़कों पर मारी मारी फिर रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा पर्स था। वो सोचों में गुम एक रेस्टोरेंट के सामने जाकर रुक गई। रेस्टोरेंट शायद उस वक्त भी खुला हुआ था, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। वो अंदर दाखिल होकर जैसे ही एक मेज की तरफ बढ़ी, उसे एक कोने में एक और मेज पर शहरियार बैठा नजर आया, जो कॉफी का कप हाथ में लिए खिड़की से बाहर देख रहा था और कुछ सोच रहा था। उसने आगे बढ़कर उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। शहरियार ने एकदम चौंक कर कंवल की तरफ देखा। उसकी आंखें बहुत सुर्ख हो रही थीं। कंवल ने उसके सामने हाथ लहराकर तंज किया। हेलो, लगता है बहुत पिए हुए हैं। आपको कैसे पता? शहरियार ने उल्टा सवाल किया। जिस तरह आप बात कर रहे हैं गुमसुम से हैं और आंखें सुर्ख हैं, कमल ने कहा। सिर्फ पीने से तो आंखें सुर्ख नहीं होती, कभी कभी रोने से भी होती हैं। शहरियार ने गमजदा होकर कहा। मर्द रोते भी हैं, लेकिन मैंने कभी किसी मर्द को रोते हुए नहीं देखा। कमल ने बहुत इश्तियाक से कहा। तुमने जिंदगी में अभी देखा ही क्या है? जिंदगी के चंद तजर्बात को पूरी जिंदगी नहीं समझा जाता। शहरियार ने उसे समझाया। ये तो बाय द वे तजर्बात पर मुनहसिर है कि वो तल्ख हैं या शीरीं। कमल ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी हैं तुमने? शहरयार ने हैरानी से पूछा। बड़ी बड़ी बातों के लिए उम्र की नहीं, तजर्बे की जरूरत होती है, और तजर्बा तो किसी उम्र में भी हो सकता है। कमल ने इत्मीनान से जवाब दिया। वैसे तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? शहरयार ने बात बदली। क्यों, तुम यहाँ बैठ सकते हो, रात गए मैं नहीं। कमल को बिला वजह ही गुस्सा आ गया। हमारे माशरे में रात के वक्त एक मर्द तन्हा कहीं भी बैठ सकता है, मगर एक औरत नहीं। शहरियार ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। सॉरी, मैं किसी ज़ाब्ते और किसी मुआशरे को नहीं मानती। मेरे अपने ज़ाब्ते हैं जिन्हें फॉलो करती हूँ। कमल ने बेपरवाही से कहा, फिर बोली। अच्छा, एक सवाल का जवाब तो दो। रात के 12 बजे तुम अकेले यहाँ क्यों बैठे हो? और तुम रोए भी हो। लेकिन पहले बताओ, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? शहरियार ने उल्टा उसी से सवाल कर दिया। पता नहीं, बस यूं ही किसी सवाल के जवाब में घर से निकल आई, कमल ने बेजारी से कहा। फिर जवाब मिला? शहरियार ने उसके चेहरे पर कुछ खोजने की कोशिश की। नहीं, कमल ने नफी में सर हिलाते हुए कहा। वैसे पूछ सकता हूँ सवाल क्या था? शहरियार ने पूछा। सवाल था इज्जत या पैसा, या इज्जत वाला पैसा, कमल ने कहा। इज्जत वाला पैसा इस मुआशरे में औरत के लिए नहीं होता। वैसे तुम क्या करना चाहती हो? शहरियार ने कहा। मैं कुछ पैसे कमाना चाहती हूँ, एक मौका मिल रहा है, कमल ने ठहर ठहर कर गोलमोल जवाब दिया। वो शहरियार पर एतबार नहीं कर सकती थी। हाँ, तो फिर मसला क्या है? तुम कर लो अपने ज़ाब्ते के मुताबिक, शहरियार ने बड़े सीधे और सपाट अंदाज में जवाब दिया। लेकिन हिम्मत नहीं पैदा हो रही, कमल ने जच होते हुए सर हिलाया। इसका मतलब है कोई काम गलत है? शहरियार ने कुछ सोचते हुए पूछा। पता नहीं, सही और गलत काम क्या होता है? कमल ने कंधे उचकाते हुए बेपरवाही से जवाब दिया। सही काम में सिर्फ जूते पड़ते हैं। और शहरियार की बात पूरी नहीं हुई थी कि कमल ने हंसते हुए उसकी बात उचक ली। और गलत काम में इंसान जूते खाता है, लेकिन बाज़ औक़ात जूते मार भी देता है। बहुत दिलचस्प बातें करती हो, शहरियार जोर से हंसा। हाँ, मुझे हमेशा से पता है कि मैं दिलचस्प बातें करती हूँ, कमल ने मान से कहा। चलो अब तुम मुझे बताओ कि इतनी रात को तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मैं कुछ गम भुला रहा हूँ, शहरियार ने जवाब दिया। कैसे गम? कमल ने तजस्सुस से पूछा। आज के दिन मेरी बीवी और बच्चे की डेथ हुई थी। शहरियार के लहजे में बहुत दुख था। बच्चे का जिक्र सुनकर कमल यकदम बेचैन हो गई और उसे अपना बच्चा याद आने लगा। बच्चे की याद और उसे अपने पास लाने के फैसले ने उसे फैसला करने में आसानी कर दी और इतनी देर से दिमाग में होती कश्मकश को भी ख़त्म कर दिया।
اس نے فوراً شہریار کا شکریہ ادا کیا۔ شکریہ شہریار، کنول نے کہا۔ کس بات کا شکریہ؟ وہ حیران تھا۔ میں تھوڑی دیر پہلے جتنی پریشان تھی اب نہیں ہوں، کنول نے بشاشت سے کہا۔ اور میں جتنا پہلے دکھی تھا اب نہیں ہوں، شہریار نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ وہ تو ظاہر ہے، میرے جیسی عورت سے گپ لگاؤ گے تو دکھ بھول جاؤ گے، کنول نے ایک ادا سے کہا۔ میرے جیسے آدمی کے لیے عورت تک رسائی کوئی مشکل نہیں، تم اب تک مجھے سمجھی ہی نہیں۔ شہریار یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ ابھی ہماری ملاقاتیں ہی کتنی ہوئی ہیں، کنول نے کندھے اچکائے۔ لیکن اتنی ملاقاتوں کے بعد میں تو تمہیں سمجھ گیا، شہریار نے کہا۔ تمہاری سوچ ہے، مجھ جیسی عورت کو سمجھنا بہت مشکل ہے، کنول نے فوراً جواب دیا۔ بہت سی عورتیں خود کو مشکل بنا لیتی ہیں، دنیا پر یہ ظاہر کرتی ہیں کہ پتھر جیسی ہیں، لیکن جس نے سمجھنا ہوتا ہے وہ منٹوں میں سمجھ لیتی ہیں، شہریار نے کہا۔ اچھا، بڑا دعویٰ کر رہے ہو، کنول نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔ دونوں کافی دیر تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ کافی منگوا کر پی اور کافی کا کپ ختم ہوتے ہی شہریار نے ٹائم دیکھا۔ 4 بج رہے تھے۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ چلو چھوڑو ساری باتوں کو، چلو آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دوں، شہریار نے کہا اور اٹھتے ہوئے چابیاں جیب میں ڈال لیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار ریحان کے اپارٹمنٹ کے نیچے آ کر رکی۔ کچھ دیر دونوں گاڑی میں ہی بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ شہریار نے اپارٹمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، تو یہ ہے تمہارا اپارٹمنٹ؟ میرا کوئی گھر نہیں، میں ایک دوست کے ساتھ شیئرنگ پر ہوں، کنول نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ پھر جن کو پیسے بھیجے تھے وہ کون ہیں؟ شہریار نے فوراً سوال کیا۔ دور پرے کے کچھ رشتہ دار ہیں، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولی۔ ماں باپ، بہن بھائی؟ شہریار نے ایک اور سوال کیا تو اس نے تلخی سے جواب دیا، کوئی نہیں ہے میرا۔ اچھا یہ بتاؤ تمہارا اصل نام کیا ہے؟ شہریار نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ بدقسمت، کنول نے طنزیہ انداز میں خود پر ہنس کر کہا۔ کوئی ماں باپ ایسا نام نہیں رکھ سکتے، شاید تم بتانا نہیں چاہتی، شہریار نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ خیر، میں کبھی کسی سے کچھ نہیں چھپاتی، میرا اصل نام فوزیہ عظیم ہے۔ اچھا نام نہیں ہے نا؟ فوزیہ نے بے پرواہی سے کہا اور اس سے سوال کر ڈالا۔ نہیں، بہت اچھا ہے، بالکل تمہاری طرح، شہریار نے مسکرا کر کہا۔ اوہ فلرٹ، کنول نے فوراً ایک ادا سے کہا۔ نہیں، میں دل سے کہہ رہا ہوں، فلرٹ قطعاً نہیں کر رہا۔ شہریار نے اسے یقین دلانا چاہا تو وہ اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ کنول کار سے اتری، شہریار کی طرف دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور اپنے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر لباس تبدیل کیا اور پھر وہ بستر پر آ لیٹی اور شہریار کے ساتھ گزرا وقت یاد کر کے خود بخود مسکرانے لگی۔ کچھ لوگوں کے ساتھ گزرا ہوا وقت اور یادیں آپ کو اکیلے میں بھی مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہیں، لیکن ایسے لوگ ہماری زندگی میں بس چند ایک ہی ہوتے ہیں، بے نام سے رشتوں میں بندھے، مگر خونی رشتوں سے بڑھ کر یہ لوگ ساری عمر آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا باعث بنتے ہیں۔ اور شاید فوزیہ بھی یہ یقین کرنا چاہ رہی تھی کہ شہریار اس کی زندگی میں آنے والا ایک ایسا ہی بے نام مگر کسی خونی رشتے سے بڑھ کر رشتہ تھا۔